Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Gara Safria dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan membacakan tentang teks naratif yang berjudul Cerita Nabi Nuh atau Noh. Yang pertama saya akan membacakan teks Inggrisnya. Long time ago, after the Prophet Idris era, people became cruel and immoral. For many generations, they have been worshipping statues and considered it as a god. They believed that this god will bring them to a better life, protect from evil, and provide all their needs. Then Allah sent a prophet named Noah to guide them. He was the ninth generation of the prophet Adam. Noah was selected as a prophet and messenger at the age of 480 years. He continued to invite his people to believe in Allah for 5 centuries and died at the age of 950 years. Noah tried his best for many years to guide his people to worship Allah, but they would not listen. They didn't believe him. They laughed at him, hated him, and called him a crazy and a liar man. Only a few people responded to his call. Even his son, Canaan, and his wife did not believe in him. However, he only got followers between 70 to 80 people, and most of them were weak people. He was very sad. Then he prayed to Allah, "Oh Lord, avoid this land from the unbelievers." Allah accepted Noah's prayer. There would be a terrible flood covering the whole earth. He ordered Noah to build a ship which would save him and the believers from this terrible disaster. Noah chose a place outside the city, far from the sea. It was on the hill. The ship was finished and the terrible day arrived when water rose and became a big flood. Noah hurried to open the ship and call all the believers. He also took with him a pair, male and female, of every type of animal, birds, and insects. The flood washed away the disbelievers, including his son, Canaan, and his wife who didn't believe him. Noah was very sad and sorry for the attitude of his son who was very optimistic until the last moment before death. He expressed this sorrow to Allah, but Allah gave him a warning that although the son was his family, he was among those who refused his teachings. After the disbelievers were died and Allah's decree was fulfilled, the ship rested on Mount Judy. The story of Noah in the Quran is separated in 43 verses. 28 of them were in Surah Noah. Selanjutnya terjemahannya. Dahulu kala, setelah era Nabi Idris, orang-orang menjadi kejam dan tidak bermoral selama beberapa generasi. Mereka telah menyembah patung dan menganggapnya sebagai dewa. Mereka percaya bahwa dewa-dewa ini akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik, melindungi dari kejahatan, dan menyediakan semua kebutuhan mereka. Lalu Allah mengutus seorang nabi bernama Nuh untuk membimbing mereka. Dia adalah generasi ke-9 dari Nabi Adam. Nuh terpilih sebagai nabi dan utusan pada usia 480 tahun. Ia terus mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah selama 5 abad dan meninggal pada usia 950 tahun. Nuh mencoba yang terbaik selama bertahun-tahun untuk membimbing umatnya untuk menyembah Allah, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka tidak percaya padanya. Mereka menertawakannya, membencinya, dan menyebutnya sebagai orang gila dan pembohong. Hanya sedikit orang yang menanggapi panggilannya, bahkan anaknya, Kanaan, dan istrinya tidak mempercayainya. Namun, dia hanya mendapat pengikut antara 70 sampai
orang, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang lemah. Dia sangat sedih, lalu ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, hindari tanah ini dari orang-orang kafir." Allah menerima doa Nuh. Akan ada banjir besar yang menyelimuti seluruh bumi. Dia memerintahkan Nuh untuk membangun kapal yang akan menyelamatkan dia dan orang-orang percaya dari bencana yang mengerikan ini. Nuh memilih tempat di luar kota, jauh dari laut, itu di atas bukit. Kapal itu selesai dan hari yang mengerikan tiba, ketika air naik dan menjadi banjir besar. Nuh bergegas membuka kapal dan memanggil semua orang percaya. Ia juga membawa serta sepasang jantan dan betina dari setiap jenis hewan, burung, dan serangga. Banjir menyapu orang-orang kafir, termasuk putranya, Konoan, dan istrinya yang tidak mempercayainya. Nuh sangat sedih dan kasihan atas sikap anaknya yang sangat keras kepala hingga saat-saat terakhir menjelang kematiannya. Dia mengungkapkan kesedihannya ini kepada Allah. Tetapi Allah memberi peringatan bahwa meskipun anak itu adalah keluarganya, dia termasuk orang yang menolak ajarannya. Setelah orang-orang kafir meninggal dan ketetapan Allah dipenuhi, kapal disandarkan di atas gunung Judi. Kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran tersebar di 43 ayat, 28 diantaranya ada di surat Nuh. Jadi kesimpulannya, Nabi Nuh memberikan pengajaran untuk menyembah Allah, tetapi pengikutnya ini tetap memilih untuk menyembah berhala. Dia tidak mempercayai kalau adanya Allah. Maka dari itu, Nuh memutuskan untuk meminta pertolongan kepada Allah, dan akhirnya terjadilah banjir bandang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.